ભ્રષ્ટાચારી હાટકેશ્વર બ્રિજનો મામલો ફરી એકવાર ગરમાયો છે। વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણે શનિવારે ફરી આ બ્રિજની મુલાકાત લીધી। શહેજાદ ખાન પઠાણે આ મામલે તંત્ર પર આક્ષેપ કર્યા, જે સંદર્ભે स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवांग दाणीए निवेदन आप्યું। सबसे बड़ा नमूना और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जीता जागता भ्रष्टाचार यदि हो तो वो हाटकेश्वर ब्रिज है। 40 करोड़ रुपए की लागत से अजय इंफ्रा नामक कंपनी द्वारा हाटकेश्वर ब्रिज का निर्माण किया गया था। 30 नवंबर 2017 को जनता के लिए इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इस ब्रिज पर पहला गड्ढा मार्च 2021 के दौरान हुआ था। जो ब्रिज को 100 वर्ष यानी 100 साल चलना था, जिसकी आयु 100 वर्ष हो सकती थी, लेकिन उसके खराब कंस्ट्रक्शन के कारण अगस्त 2022 को इस ब्रिज को भ्रष्टाचार के रूप में संपूर्ण जनता के लिए बंद कर देना पड़ा। इस बीच में आप सबको पता है कि कोरोना लॉकडाउन भी आया। 2 वर्ष तक लॉकडाउन रहा, ट्रैफिक की समस्या ही नहीं थी, यानी कि 5 वर्ष भी आप देख लीजिए तो उसमें से सिर्फ 3 वर्ष में ही इस ब्रिज को जनता के लिए बंद कर देना पड़ा था। 2022 से 2 साल तक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाचार रहा और जनता को परेशान करने का कार्य किया। 2 साल तक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाटकेश्वर के नाम पर एक शब्द नहीं बोला। ये साफ बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और 2 साल तक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाटकेश्वर के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिर 2 वर्ष के बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2024 में इसी महीने में एक टेंडर लेकर आता है और हाटकेश्वर ब्रिज को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए 52 करोड़ की लागत से टेंडर निकालता है। सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि जो ब्रिज 40 करोड़ की लागत से बना था, यदि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज इस 52 करोड़ रुपए खर्च करने की बात ही नहीं आती। यानी कि ये जो 52 करोड़ रुपए का बोझ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी पर पड़ा है, यानी कि 40 करोड़ रुपए का जो ब्रिज था, आज वो ब्रिज 92 करोड़ में पड़ रहा है। ये साफ बताता है कि ये जो प्रजा का पैसा है वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार के रूप में कहीं ना कहीं खुद के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर मिलीभगत कर रहा है। 40 करोड़ की लागत के ब्रिज को 92 करोड़ रुपए की लागत का अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी विरोध इस बात का करती है, अजय इंफ्रा नामक कंपनी को सिर्फ कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी, लेकिन चंद महीने में ही वो कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो 52 करोड़ रुपए का नया खर्च आने वाला है वो इसी कंपनी के द्वारा किया जाए और पूरा कॉस्ट फ्री में किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की ताकत ना हो कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुआ जाए। और कांग्रेस पार्टी उग्रता से मांग करेगी। यदि ये मांग को माना नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेगी। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर कांग्रेस को झूठ फैलाने वाली लायर गैंग कहा है और कांग्रेस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है इस पूरे कोर्स को लेकर, ऐसा आरोप आप पर लगाया। सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो ये कहा है कि 40 करोड़ रुपए का जो ब्रिज था, अब फिर से उसको तोड़कर नया बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 40 करोड़ का जब भ्रष्टाचार हुआ उस समय उनकी पार्टी के द्वारा और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कोई प्रकार का ट्वीट नहीं आता था, लेकिन जब 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ये सब बताता है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब जब 52 करोड़ रुपए का फिर से खर्च किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट ये है कि यदि 40 करोड़ रुपए में इस ब्रिज को ठीक से उसकी मरम्मत और इस ब्रिज का ठीक से कार्य किया जाता तो 52 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा अभी जो फिर से खर्च होने वाला है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 52 करोड़ रुपए जो है वो प्रजा के टैक्स का पैसा है। 40 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए 52 करोड़ रुपए का एक और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे, कुछ प्राइमरी पुलिस कार्रवाई के अलावा और कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो पुलिस गिरफ्त से या फिर इंक्वायरी से दूर है।
अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार वायरस के तौर पे बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हो के अधिकारी हो, कोई प्रकार का भ्रष्टाचार रोकने में, उसके लगाम लगाने में आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और हाटकेश्वर जैसे ब्रिज में कुछ चंद छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, बड़े अधिकारियों को छोड़ा गया, आईएएस कक्षा के लेवल के अधिकारियों को भी छोड़ा गया। ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार में सिर्फ छोटे अधिकारियों को दोषी पाया गया, उन्हें भी कुछ चंद महीने में ही, कोई जेल गया तो किसी को चंद महीने में ही छोड़ दिया गया। इतनी बड़ी कंपनी जो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार करती है उसे भी चंद महीनों में छोड़ दिया गया। आने वाले समय में यदि सही प्रकार का उदाहरण नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इसी प्रकार के भ्रष्टाचार और बढ़ते जाने वाले हैं। શહેર અથવા તો ઔડાને લગતા એવા કયા કામો છે જે લોકાર્પણ અથવા તો ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે? ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બન્યા બાદ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ગુજરાત અને અમદાવાદની મુલાકાતે પ્રથમવાર આવી રહ્યા છે, ત્યારે મહાનગરની અંદર એક અનેરો ઉત્સાહ છે કે વડાપ્રધાનને સ્વાગત કરવા માટે, તેમને આ વાત કરી કે વધાવવા માટે મહાનગર દ્વારા સંપૂર્ણ તૈયાર કરવામાં આવી છે। દેશના માનનીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ દ્વારા ઔડા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા તદુપરાંત અનેક જે વિકાસના કામો ભેટ સ્વરૂપે મળવાના છે। મહાનગરપાલિકાની અંદર વાત કરીએ તો જે રીતે એરપોર્ટથી ઇન્દિરા બ્રિજ આઇકોનિક રોડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો અને એ બ્રિજ જે રીતે અમદાવાદની ઓળખ વર્લ્ડ કક્ષાએ છે હેરિટેજ સિટીને કારણે, તદુપરાંત એની આગવી ઓળખ મેડિકલ હબ તરીકે પણ અમદાવાદ પશ્ચિમનું એક મોટું સેન્ટર બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે એવા 7 પ્રકારના રોડો કેશવબાગથી શરૂ કરીને પકવાન જંકશન સુધી હોય, અમદાવાદનો જૂનો આશ્રમ રોડ, એ આશ્રમ રોડનું આખું નવીનીકરણ હોય, આવા 7 રોડો છે તેના ખાતમુહૂર્ત લગભગ 350 થી 400 કરોડના રોડના જે ખાતમુહૂર્ત છે, જે રોડો આધુનિક બનવા તરફ જઈ રહ્યા છે। તદુપરાંત બીજા વોટર પ્રોજેક્ટના કામો, ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટના કામો, આમ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને લગભગ 1100 કરોડ જેટલા કામોની, વિકાસની કામોની દેશના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તરફથી 16મી તારીખે આ ભેટ સ્વરૂપે મળશે અને એ કામો શરૂ થશે। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાટકેશ્વર બ્રિજ એ નવીનીકરણ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે। 3 વાર ટેન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા, મિલાવ્યા હતા, 4થી વાર પણ ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરતા ટેકનિકલ આપણે વાત કરીએ કે ક્વોલિફાઈ થયા છે અને આવનાર સમયગાળા દરમિયાન હાટકેશ્વરની અંદર આ નવો બ્રિજ તોડીને બનાવવામાં આવશે। જે બનાવ બાબતે વિપક્ષો દ્વારા જે કરવામાં આવે છે આક્ષેપ, એ તદ્દન પાયાવિહોણા છે। જે પણ બ્રિજનો જે ખર્ચો થવાનો છે 52 કરોડ 44 રૂપિયા નવો બ્રિજ બનાવવાનો સ્પાન સાથે અને 7 થી 8 કરોડ રૂપિયા તોડવાનો, આમ ટોટલ જે કોસ્ટ છે 52 કરોડ રૂપિયા। એ તમામ કોસ્ટ આપણે વાત કરીએ કે જે કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરી છે, જે કંપની પાસે જેને બ્રિજ બનાવ્યો તો 17ની અંદર અને 19ની અંદર સ્ટ્રક્ચરમાં ખામી થતા એ બ્રિજ આપણે બંધ કર્યો, તો એ કંપની પાસેથી આ તમામ જે ખર્ચ છે એ વસૂલવામાં આવશે। આ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું ભારણ આવશે નહીં અને વિપક્ષ દ્વારા જે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન 2000 થી 2005 દરમિયાન 5 વર્ષ દરમિયાન એમને સૂચવેલા કોઈ બ્રિજ, એક થાંભલો પણ લગાવી શક્યા નહોતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર અનેક બ્રિજો હાલમાં થઈ રહ્યા છે। મહાનગરની અંદર ગણવામાં આવે તો 100 કરતાં વધારે બ્રિજો અંડરબ્રિજ અને ઓવરબ્રિજ સાથે વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લા છે। તદુપરાંત ઘણા વર્ષોથી જે હાટકેશ્વર બ્રિજની જે સમસ્યા આવતી હતી, 3-4 વર્ષથી આ ડિલે થતું હતું કોરોનાના અને ટેન્ડરો નહીં લાવવાને કારણે, આવનાર સમયગાળા દરમિયાન એક કંપની એના માટે ક્વોલિફાઈ થઈ છે, ટેકનિકલ ક્વોલિફાઈ પણ થઈ છે અને આવનાર સમયગાળા દરમિયાન આ જે બ્રિજ છે એ 52 કરોડના ખર્ચે નવો તૈયાર કરવામાં આવશે। આમ વિપક્ષ દ્વારા લગાવેલા આક્ષેપ તદ્દન પાયાવિહોણા છે। સાહેબ, આપણે આ જે કંઈ થયું છે એટલે તેની કોઈ પણ જવાબદારી બનતી નથી, તો આવા કિસ્સામાં આપણે કાયદાકીય રીતે કઈ રીતે તેની પાસેથી વસૂલશું? 2019ની અંદર ડીએલપીની અંદર પણ એનો એ સમાવેશ થાય છે। તદુપરાંત 17માં લોકાર્પણ પછી 19ની અંદર આ બ્રિજ કોરોના કાળ દરમિયાન એ પછી બંધ કરવામાં આવ્યો હતો। આમ લીગલની અંદર પણ આપણે વાત કરીએ કે એ પાર્ટી દ્વારા આ જ બ્રિજનું જે ટોટલ કોસ્ટ જે થવાનું છે એ વસૂલવામાં આવશે। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।